ओडिया को ओडिया मानक सह परिचित कराइथिबा ओडिसा रा प्रथम ग्रेजुएट, प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट, प्रथम ओडिया बारिस्टर, प्रथम ओडिया जे कि विदेश यात्रा करथिले, प्रथम ओडिया विधान परिषद सदस्य, प्रथम ओडिया केंद्रीय विधानसभा सदस्य, प्रथम ओडिया जे कि भारतीय मंत्रिमंडल सदस्य, प्रथम ओडिया श्रेष्ठ संतान दयामय ज्ञान सिंधु करुणासागर उत्कल गौरव मधुसूदन दासंकर स्वर्णक्षेत्र दिवसर अप्रमित अभिनंदन। ओडिया जाति प्राणर प्रथितयशा कर्णधार ओडिया भाषार भीष्म पितामह ओडिया अस्मितार जगजन्म विधिहाणी स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन में अप्रतिद्वंदी मार्गदर्शक साजिथिबा मो ओडिया मार बड़ पुओ तथा उत्कल गौरव मधुसूदन दासंकर स्वर्णक्षेत्र दिवस एवं वकील दिवस रे आपण मानक अजस्र शुभेच्छा एवं अभिनंदन सह स्वागत करुछि फकीर मोहन विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सार को आमंत्रण करुछि स्नातक परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहरा सार को आमंत्रण करुछि श्री सूर्यकांत पाढ़ी वरिष्ठ आईनजीवी ओडिशा उच्च न्यायालय आमंत्रण करुछि श्रीमती मृणालिनी पाढ़ी आईनजीवी ओडिशा उच्च न्यायालय अनुरोध करी समस्त अतिथिवृंद को मंच पर आसी वृक्षरे निरदान पूर्वक कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। मंचासीन अतिथिवृंद वृक्षचारा प्रदान कर स्वागत करें। अनुरोध करी प्रोफेसर पवित्र मोहन नायक सर आज कार्यक्रम कन्वीनर को से स्वागत भाषण देते हैं। शुभ सकाळ समस्त को नमस्कार। एठारे उपस्थित थिबा फकीर मोहन विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सर, स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहरा सर एवं आज
निमंत्रित अतिथि श्रीजुक्त सौर्यकांत पाठी सर एवं निमंत्रित अतिथि श्रीमती मृणालिनी पाठी मैडम एवं आज मुख्य वक्ता प्रोफेसर अशोक कुमार पट्टनायक सर एवं एठारे उपस्थित थिबा फकीरमोहन विश्वविद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री एवं आपने समस्ते समस्ते जानती आज यही पवित्र अवसर में आम समस्ते एठारे एकत्रित होइछु जड़े महान व्यक्तित्व ये कि उत्कल गौरव मधुसूदन दास जयंती अवसर में आम यही दिवस पालन करने एवं यही दिवस को आम आईनजीवी दिवस हिसाब से पालन कर अवसर में आम केवल स्मृतिचारण करने उद्देश्य नुहे बर आदर्श नीति एवं सेवामय जीवन को अनुसरण करने को प्रेरणा देता मधुसूदन दास जड़े ओडिशार प्रथम स्नातक प्रथम आईनजीवी एवं सत्य समाज संस्कार जीवन को समर्पण करते अवदान ओडिशा ऐतिह्य और संस्कृति को नूतन दिग देइतिला एथिरे कोनोसी मात्र संदेह नहीं तेणु आज यही दिन आईनजीवी मानक विशेष महत्वपूर्ण दिन अटे तेणु आईन पेशा केवल नुहे यह एक वृत्ति नुहे बरं ताहा एक दायित्व जोटारे सत्य न्याय और नीतिर सुरक्षा करने आमर प्रथम कर्तव्य तेणु आम समस्ते मधुसूदन दास को आदर्श को अनुसरण कर न्याय और समाज सेवार निजको नियोजित करने उचित तेणु आज यही दिवस अवसर में आम 3 जन अतिथि को पाइछु तेणु मुझे जो 3 जन निमंत्रित अतिथि अच्छा विषय सम्यक धारणा देवाई चाहिए आज वक्ता श्रीजुक्त सौर्यकांत पाठी is a distinguished senior advocate of the High Court of Odisha with over 4 decades of extensive experience in the legal profession. Practicing since 1983, he began his career at the Supreme Court of India under the guidance of eminent legal luminaries Sri B.S. Parekh and Sri D.P. Singh, later a judge of the Supreme Court. He also gained valuable experience in the chamber of Mrs. A.K. Padi, senior advocate and the first lady of judge of the High Court of Odisha. He has designated as a senior advocate by the High Court of Odisha in 2003. Then renowned for his expertise in constitutional law, criminal jurisprudence, arbitration and public interest litigation, he has represented a wide range of public and private sector clients. He has served as retainer counsel for the Central Bureau of Investigation for over 12 years and specializing in civil, constitutional and social justice litigation. She has represented various government and public sector bodies including IPICOL, Bhubaneswar, Municipal Corporation and the State Pollution Control Board and has served as senior counsel for Central Excise and Customs. She is a former member of the Odisha State Consumer Disputes and many more. Beyond her legal career, she has been actively engaged in social service as the Honorary Secretary of Sahaya, a Red Cross Center for Special Children for over 35 years. She has filed several public interest litigation in the Supreme Court and Odisha High Court on issues concerning devotees, farmers, regioners and marginalized groups of our society. Thank you, madam, for your presence. Then today also we have Professor Ashok Kumar Patnaik sir, because he is a known figure to our campus. Sir was born on 23rd February 1955 at Malika School, Baleshwar, then educated at Jilla School, Baleshwar and passed matriculation in the year 1970. Earned a bachelor's degree with history honors from Fakirmohan College, Baleshwar in the year 1974. Then master's degree from Utkal University in the year 1976. Got his MPhil degree from Jawaharlal Nehru University in the year 1982 and his PhD from the same university in the year 1985.
on Soviet influence on the policy program of Indian revolutionary movement from 1917 to 1929. Professor Patnaik held a variety of teaching and university administrative positions during his career. He holds various administrative positions, that is 3 times head of the department, Department of History from 1997 to 31st May 1999. And also he was the chairman subject research committee in history, coordinator of DRS program in the PG Department of History, secretary of Odisha Congress from 2007 to 2016, vice president in 2010 to 11, and many more. He is the author and editor of numerous books and articles, and editor of Utkal Historical Research Journal and Journal of Odisha News. Thank you, sir, for your presence, because we know that despite a short notice, sir could come and grace this occasion. Thank you all. एबे आमंत्रण करिबी स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा साहब को से तांकर वक्तव्य रखिबा। समस्त मोर नमस्कार, शुभ सकाळ। आज मधु जयंती एवं आईनजी दिवस उपलक्षे समस्त ओडिया भाई भौणी मानू आंतरिक शुभेच्छा, अभिनंदन, शुभकामना। मंचासीन मंचर सभापति तथा आम विश्वविद्यालय आदरणीय प्रिय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी, आज अतिथि बा आज वक्ता एडवोकेट सूर्यकांत पाढ़ी, सीनियर एडवोकेट ओडिशा हाईकोर्ट, अन्यतम अतिथि तथा वक्ता एडवोकेट मृणालिनी पाढ़ी, एडवोकेट ओडिशा हाईकोर्ट, आमर अति प्रिय अशोक सर प्रोफेसर अशोक कुमार पट्टनायक, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर समाज विज्ञान मुख्य तथा आज कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर पवित्र मोहन नायक, उपस्थित समस्त अध्यापक अध्यापिका मंडली, गवेषणा छात्र छात्री तथा अति आपण प्रिय छात्र छात्री गण, आज समस्ते आम एकजुट होइछे गोटे सच्चा ओडिया मधुबाबूर जयंती पालन करने, जहाँ मो पूर्व वक्ता मैंने कहले आज पुण्य दिन 1847 मसीह श्रीजुक्त मधुसूदन दास कटक जिला सत्यभामपुर नगर से जन्मग्रहण करते। से प्रथम ओडिया जे स्नातक, प्रथम ओडिया जे एमए, प्रथम ओडिया जे बारिस्ट्री पास करते एवं प्रथम ओडिया जे गोटे टैनेरी बा गोटे जोता कारखाना तैयारी करते, भारत वर्ष मंत्रिमंडल स्थान पाई। से आदर्श और गौरव पुरुषों आज जन्म जयंती आम पिला से कहला मु पाठ पढ़ी, कालिया घोड़े चढ़ी, मधुबाबू सहित लड़ी, मु कालिया घोड़ा के जान नी, मधुबाबू भी जान नी, आम कहला फिल कर पाठ पढ़ले ही केवल कालिया घोड़ा चढ़। आज जो आम आसी बरद अतिथि से कहले कालिया घोड़ा के मधुबाबू आप जानीपारे सहित लड़ार सुजोग ना, कि आदर्श सहित आम लड़े आदर्शवान मनीष हवा आ जो स्वाभिमान ओडिया हम से आम प्रयास मु भावुँ समस्त बुझीपारे ठीक ठाक आम विश्वविद्यालय एमती गोटे विश्वविद्यालय सर्वदा आम पूज्य पूजार जो आयोजन करम ओडिशा समस्त बड़पुत्र मान जन्म जयंती आम पालन कर। गत काली आम मनोज दास आम पुण्यतिथि पालन करूँ, से सबुर श्रेय आमर प्रिय कुलपति, से मोर अंतर धन्यवाद। मुझे पाठ पढ़ी
विश्वविद्यालय हुए तो आम से स्कूल खाली समय मध्य जयंती होता मनोज जयंती होता कौन उत्कल परंपरा पालन कराला किंतु आम विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय ओडिशार सब परंपरा सब प्रकार ऐतिह्य सब प्रकार उत्सव आम पालन करूँ से जो पूज्य पूजार जो आम परंपरा अच्छी अन्यतम आम मधुबाबूर आज जो जन्म जयंती पालन करें आपठी होती आम विश्वविद्यालय सहित हाथ को हाथ मिलाई आम सहित सहयोग कर समस्त को पुणी थे धन्यवाद दूसरी शुभेच्छा दूसरी समस्त को पुणी थे नमस्कार जन मोर वक्तव्य विराम जय मोदी जय धन्यवाद सर एबे संबर्धनार पर्व अनुरोध करी छात्री मानक साहाय्य करेंगे अनुरोध करेंगे आम विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सर को संबर्धित करेंगे श्रीमती मृणालिनी पाठी आईन संबर्धना करेंगे श्रीजुक्त सौर्यकांत पाठी वरिष्ठ आईनजीवी ओडिशा उच्च न्यायालय। संबर्धना करेंगे प्रोफेसर अशोक कुमार पट्टनायक पूर्वतन प्राध्यापक इतिहास विभाग उत्कल विश्वविद्यालय। अतिथि देवो भव यही न्याय आम विश्वविद्यालय विश्वास रखे आम संबर्धना करूँ आमर अतिथि वृंद को आम विश्वविद्यालय आम शुणा आईनजीवी दिवस अवसर में वरिष्ठ आईनजीवी ओडिशा उच्च न्यायालय श्रीजुक्त सौर्यकांत पाठी आज दिवस महत्व विषय Esteemed Vice Chancellor, Professor Santosh Kumar Tripathi, respected Chairman, PG Council, Professor Bhaskar Vedra, respected Professor Pavitra Mohan Nayak, respected former Professor Ashok Kumar Nayak, of course, professors never become former, so it's Professor Ashok Kumar Nayak, learned advocate Srimati Mrinalini Pathi, who happens to be my wife, and all faculty members, professors, and my dear students. It is, in fact, a great privilege and pleasure of mine to come back to this university. 16 years back, I don't know if I told last time or not, I had come to this university to receive the doctorate degree on behalf of my mother, who was sick, Justice A.K. Patil. The university had conferred, this university had conferred a doctorate degree. Last year, in November, I had come to this university as a Constitution Day. Now today I am before you on the 178th birthday of great Madhusudan Das, thanks to the Vice Chancellor inviting me for the third time. So I will now be a very familiar face in the university, right, Professor Kumar Patil. But only thing is, I am not going to tell much about Madhubabu. Everybody knows it, everybody has read it, everybody has heard about it. And my successive speakers who are professor of history, and probably Mrs. Madi and me exchange notes. She said that I'll talk about Madhusudan Das, and I said that I'll talk about law. Being a lawyer with some experience of 43 years, I thought my duty to not only say the same thing of, but to say something else, which is close to my mind. Now, so far as the laws are concerned, the difficulty in this country is not the laws, not the constitution, but the enforcement of it. I will come to few critical things how the enforcement of law and the efficacy of law has lacked substantially in this country for different reasons,
be bona fide, be not bona fide. That's for the inference. You're all masters, being masters, so you will be better judged. Let me first talk of a transformative law, constitutional law, often discussed for the last 6 months. It's called Women's Reservation, and there are a lot of women in this room. So you should be knowing about your own laws. Women's Reservation in India came by a constitutional amendment in 2023. 2023, a constitutional amendments were made in this country that as far as possible, that means that's the guideline, 33% of the seats in Lok Sabha and 33% of the seats in Rajya Sabha, in state assemblies shall be reserved for women. It's a great thing to applaud. Great thing, certainly a great thing to applaud. But kindly remember, this constitutional amendment is already a part of this constitution as Article 330A and Article 322A came with a caveat. There was a caveat to this women's reservation. I would like to read that caveat for the understanding and for notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, the provisions of the Constitution relating to reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly, etc., has come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after commencement of the Constitution 106 Amendment Act 2023. The caveat. What's the caveat? That means, yes, everybody applauded. India is one of the forerunners of the country, one of the few countries which has made 33% reservation movement, but it will not be implemented. It will be implemented after the Delimitation Act. And when will the delimitation happen, according to them, is after the census of 2023. Now the census due after 2023 was in 2027. And it the years and dates in mind. I am not going to give any, it's a very formal occasion with a formal university, so I am not giving any personal views of mine. I am just giving you facts. Inferences are yours. 2027 was the due for this constitutional amendment. Now this constitutional amendment which was due in 2027 was brought in 2026 by an extraordinary meeting in the Parliament. Now, what was this constitutional amendment which says? That was the amendment which was proposed and turned down because of lack of two-third majority. Any amendment requires two-third majority. That proposed amendment was that the census part was removed, the delimitation part was kept, and said that if the delimitation happens, the reservation happens. So what they proposed in 2026, that you do it. That means, if I oppose delimitation, then I oppose women reservation. But if I support delimitation, then fine, do so. Now I will come back to delimitation by personal views again. So people may have different views, and that's the reason we have freedom of speech. We all are entitled to have views. Now this women reservation did not happen. Now let me take simplistically all of them. We are all so much interested for women reservation. Then why not make an amendment that there will be a reservation of 30%? If delimitation happens, the reservation increases. Why is that? It has been linked up with delimitation and thereby make it in limbo. That means operation successful, patient dead. So that is the political scenario in this country. I personally believe that women are so foreigners in
in all fields, in dentistry, in medical science, in professor. So they are entitled to some amount of participation politically, but why reservation? Because in a society which is unequal in terms of access to power, a reservation is given. That's the reason we have reservation for scheduled caste and scheduled tribe. And I know the time has not come. The original provision for the reservation of scheduled caste and scheduled tribe was that this shall remain in force for 10 years. Why it was 10 years? In the best of the wisdom, if the constitution makers this thought that within 10 years this country will be equal. That will no difference between scheduled caste, scheduled tribe and level. It doesn't happen. It did happen. It has not happened for 70 years. Every 10 years, this has been extended. 10 more years, 10 more years, 10 more years. And I in my heart feel it's very much required because they have not been come to the equality level as such. So that is the situation where women reservation bill stands. Now come back to delimitation. Delimitation is what? 543 members and will be increased to 850 members. From 540 or 545, whatever is the number, it goes to 850. It is ballooning of this house with 543 members. There is caucus, there is deal. In the parliament, probably in the last year, functioned for 55 days. Most of the days is boycott, closing the debate. With 850, this would increase manifold. If you can't, 500 people you cannot discipline. But in fact, I must say with great respect, sir, when I last time came, the Vice Chancellor just came in, walked in and made everybody so stable. But this is what this discipline is all about, which is lacking in the parliament of ours. So first of all, the raw percentages by 850. Second, there is a genuine objection of some of the states like sovereign states. What they say, that we followed a family planning measures, so hence our number will decrease. You didn't follow in UP and Bihar, your population increases, and the house will be mostly not oriented. South will have no voice. It's a genuine federal concept of equality, of giving equal protection to all these states. Third, 500, and I am not sure, but some of my friends calculated and say that the extra expenditure for this average will be 5,000 crores. Every lakh, their annual salary, their pension. So is it this country can probably better utilize that money? I don't take away the credit or the representatives of the people that are elected by the assembly or the house. They do a lot of social participation. They help people in COVID times, other times, sometimes floods. They do help. But what is the standard of the elected representatives compared with the independence time? We had those time politicians like Jawaharlal Nehru, who was a lawyer, brilliant lawyer, Sardar Patel, who was a barrister, and many professors, they came back to build the nation. Now consider the standard of the representatives after 1970, particularly after 1975 when the emergency came and other things happened. Compare is no more it's a profession. It's an avocation. They do nothing else except and it's a dynasty which runs, and that being the standard of the politicians. Why should it have a number be more than what it is? That's my personal belief. I mean, I may not be politically correct, but that's my view. I will say two more things before I close out. I have an analysis for a deep analysis. We have a law which says, because we also, it's called Lawyers' Day, it's also called Law Day, so I can say something about the law also. We have a law which says, and I cannot remember the name, it's Parental Care Law. That means the
parents are not taken care of, you have to go to the, you can go to the courts. The parents can go to the court and look, my son is not looking after me. And are we gone down so much culturally that we need a law to look after our father and parents? We need a law to look after our old mother, old grandmother, old father. That's part of our ethos, that's part of our culture. I mean, that is the strangest thing is, as Mahatma Gandhi once said somewhere, that more the laws, that means it takes ill of the society. The number of laws increases, the ill of the society is increased. Now I will come to a fact which is my personal experience as a counsel of the High Court for 43 years, out of which I was 14 years the counsel of a noble, and for the last 8 years I am for the Central Bureau of Investigation in the Odisha High Court. My experience as a counsel of Central Bureau of Investigation, I would like to say, in the entire CBI cases, of these anti-corruption cases, the state does the state vigilance, the center does the CBI. The only fear left of these organizations are of honesty. They don't want to be called harassed, humiliated. Dishonest people are quite happy with the laws and are happy with its progress. In my tenure of 14 years, total appeals of CBI disposed of after conviction was 2. In 14 years, the disposal is 2. I don't blame the courts only, because courts have become a system like this. You are going in a 4-lane, and suddenly it becomes 1 lane. So everybody will also try to overtake each other. So cases are happening like this. If you are a smart practitioner or a smart lawyer, your case may reach after 2 years. But normally, it will languish in the court for years and years. So that's the reason also CBI appeals are pending in High Court. Nobody is interested to take up. If an appeal is taken up, it will take 1 hour. Why should I hear the matter? 2 appeals have to be disposed of. Cases pending in different High Courts. CBI cases are not large in number, but the cases pending in High Court for more than 20 years is 600. 20 years. What happens? 20 years, if you are not punished, why should I fear the law? And your people, they are 20% still following the law because of their own cultural ethos. There is no fear of law. Because 20 years, my cases are pending in High Court, and then also in Supreme Court, even in the lower court. 20 years, trials are pending in lower court. Now, tell me, one of you can say that Lalu Yadav has been convicted for 5 years. Has he lost anything? He is still the leader of one of the major party of Bihar. He has not lost anything. He is convicted. I don't know whether it is appropriate for me to give an example or not, but I am giving an example without names for you to decide. Recently, Rajya Sabha member who is convicted in Delhi in a criminal case, and after 4 years, the Delhi High Court stayed it. The Delhi High Court didn't have time to hear it, but Delhi had time to stay it. And after stay of conviction, the stay is required because once you are convicted, and unless the conviction is stayed, you cannot contest it. The Delhi High Court, after 4 years, stayed the conviction. Now, why should anybody be afraid of law if the law is progressing in this direction? So, but that is the reason I am saying, forget about the law. But I advise all of you, please follow the law. Because what you think as a conscience, what is ever right is the law, nothing else. So thank you, sir, for giving me an opportunity. God bless you. धन्यवाद सर। निज अनुभूति की नहीं विभिन्न आईन एवं नारी संरक्षण बिल पर विशेष भाव में आलोचना करिथिबारु एथि सहित आमंत्रण करिबी श्रीमती मृणालिनी पाठी आईएनजीटी ओडिशा उच्च न्यायालय से निजर वक्तव्य रखिबा। मंचासीन थिबा माननीय अतिथिगण
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପ୍ରଫେସର ଦାଦା ଷ୍ଟାଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ନମସ୍କାର। ବିକଜ ଆପାରେଣ୍ଟଲି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଟିଚର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ। ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ କାଲି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ହେଇକି ଜୀବନରେ ଆଗେଇବ, ତେଣୁ ଏବେଠୁ ନମସ୍କାର କହିଦେଉଛୁ ଆମେ। ମୋତେ ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ extremely grateful sir, but ମୋତେ ଲାଗୁଛି it's as if get one the other will come free. So but ତଥାପି ଯଦି ଆଜି ମଧୁସୂଦନ ବାବୁ ଥାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ କଲକାତାରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ କହିଲେ ଯେ এই যে উড়ে ওকিল কটক এসে গেছে, সেমতি আমি দুই জন উড়ে ওকিল কটক ঠাড়ু আসিছু। বট আপনার সমস্ত মধুবাবুর জীবনী বিষয়ে যেটা কি কହୁଥିଲେ আমি আসলা বেড়ে দুইটা কথা কহবাক মো ইচ্ছা হচ্ছে, যেটা মতো মধুবাবুଙ୍କ বিষয়ে বহুত দুঃখ লাগে যে উৎকল গৌরব মধুসূদনଙ୍କ জীবন শেষ সময়ে অত্যন্ত কষ্টদায়ক করোনা ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଏହି ମହାନାୟକ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଶେଷରେ ଅଭାବ ଓ ଅନଟନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷର କିଛି ଦିଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଯେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, ସେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀରେ ଏତେ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି he had got the best of equipments from Europe. गोटे पीस भी जदि ताका ଟ୍ୟାନେରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନର ଗୋटे ହଳ ଯୋଉଟା ଯଦି ଖରାପ ପାଇଲେ ସେ ପୁରା ବ୍ୟାଚ୍ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସୋ ତଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଟ୍ସ a huge financial loss to the establishment. ସୋ ତାଙ୍କ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ମଧୁବାବୁ ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାତ ଦିନେ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଶେଷରେ ସେହି ହାତରେ ନିଜର ଔଷଧ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ନଥିଲା। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ମୁଁ ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କହୁଛୁ ସାର୍, ବଟ୍ when he was living towards the last phase of his life, ତାଙ୍କ ଘର ନିଲାମ ହେଲା because he was declared insolvent. ନିଲାମ ହେଲା, ନେଲା ଗୋଟେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ସେ ଘର କିଣିଲା, ତାକୁ ହିଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଇ ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଦେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍। ସେ କହିଲା ଦେବି କିନ୍ତୁ ଭଡ଼ାଟା ଦେବ। ନିଜ ଘରେ ନିଲାମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଡ଼ାରେ ରହିକି ଚଳିଲା ତଥାପି ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିଲା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସିଏ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିଲେ। ସୋ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସିଏ ଜୀବନ ସାରା ଲଢ଼ିଲେ, ଭେରି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ହି ଡାଏଡ୍ 2 years prior to ଓଡ଼ିଶା becoming an independent state in 1936. ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 34 ହେଲା। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଓକିଲାତି କରିପାରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି or indirectly I owe it to ମଧୁବାବୁ, because ତାଙ୍କର adopted ଝିଅ ସୁଧାଂଶୁ ବରା ହାଜରା ସିଏ ବି ଲ ପାସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲକାଟାରୁ ଆସିଲେ ପାଟନାରେ ଅପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଜଜ୍ ମନା କଲେ saying that legal practitioners actରେ ପର୍ସନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପର୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ମେଲ୍, ମାନେ 1921 ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲେ। ଶେଷକୁ ସେ ଜଜ୍ had to accept that I was wrong, that ସେଇ ଅନୁସାରେ the parliamentarians had to change the legal provisions that change କରିକି legal practitioners act change କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ତ ସେହି ସୁଯୋଗ ଦେଶରେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତୀକ ହେଇକି ଅଛି। ତ in fact the judge also said, which applies to all of us here, that women's rights in all the spheres of life, including the profession of leader, should be recognized on being equal with men. So I am not equal, sir, can be better than men also.
मते गीतांजलि मैम रिक्वेस्ट करते थे टॉक अ बिट अबाउट माय पर्सनल जर्नी विथ माय सोशल सेक्टर जोटा करके करे चेष्टा करछि कोची सहायक मानसिक भिन्नक्षम पिला संस्था जो कि 35 वर्ष हला पंची एज एन ऑलरेडी सेक्रेटरी सो सेटा किछि समाज सेवा बोली ताको आख्या देवाटा उचित हो नहीं किंतु कारण 35 वर्ष रे मते से पिला माने जहा देई छथि तार हिसाब अपन देई परबे नै सो एई जो संपर्कटा अपन मानसिक यंग माइंड्स अपन को कहैबा दैट एवरी टाइम धर गोटे अंध लोकटे रास्ता क्रॉस करता अपन ताको जतरे हाथ धरि कि रास्ता क्रॉस करछथि मने रखता the system of our body is such that amo through the enzyme of dopamine boli that feel good enzyme that asike apan khuru kasi koy ma janichu aji mera bhalo kaam kari so sei jo bhalo kamor feel good ta goes a long way to give information to your brain that I am a happy person so taku deba apekha taku jaha paiba ame seita ko सब बड़े मने रखिबे सो केबे समाज को सेवा करूचंती बोली गर्व करबे नाही जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते कहले हां माने माय हस्बैंड हैज बीन ग्रेट सपोर्ट बिकॉज़ प्रत्येक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कले सुप्रीम कोर्ट हो कि हाई कोर्ट हो बहुत पैसा खर्च है सो से पैसा सपोर्ट टू माय हस्बैंड इज सो ग्रेट अप्लॉज to be able to use वकीलाती as a अस्त्र as a tool so जदि migrant labor ले लक्ष्य लक्ष्य अपन मन अछि कोविड समय रे I tried a PIA ओडिशा हाई कोर्ट that एमान कोन व्यवस्था करा जाछि कोन करा नै तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट टू रिपोर्ट आसला हाई कोर्ट को the total से माने कहले जे 10,000 लोग फेरि छथि which is ridiculous so सुप्रीम कोर्ट गोटे निर्देश देले जे आपण केते बिकॉज़ रजिस्टर केते लोग जाय सेही हिसाब धरत नै प्रत्येक गांव को जाय प्रत्येक ब्लॉक को जाय आपण बुझो तो केते लोग फेरि छथि टेक दैट सो सेही हिसाब लालो इट वेंट अप टू 21 lakhs सो 21 लाख लोग खाली पाता दे घर द्वार छाड़ी लुगा पका छाड़ी खाଇବା पिबा छाड़ी जो व्याकुल हे फेरिथिले तो तापर उद्देश्य रे किछिटा प्रश्न पचारिबार साहस मते परिवार my husband has enabled me that so सेते मु भाबे as Bhupin Hazarika ताकर बंगाली गीत को ओडिया भाषा रे करछि that मଣିଷ मଣିଷ ପାଇଁ जीवन जीवन ପାଇଁ टिके सहानुभूति की मଣିଷ देई पारे ना कुह कि तुमर क्षति जीवन रो अथय नदी पार रे तुमको धरी दुर्बल मଣିଷ जदी तेणु सी बैक्टेरिया पिला हो कि फेरुवा माइग्रेंट हो किंबा लोक रास्ता क्रॉस करुवा किंतु किंबा मु सबले कहे दैट हमें मଣିଷ को चिन्हिबार उद्देश्य रे आपनकर कैंपस रे look at the sweepers look at the support staff have you ever said thank you to them केबे हमें भाबिचे जे हम तार भी अवदान रहउची हम जीवन रे हम कैंपस रे हम सोसाइटी रे so we take everybody so much for granted as if they are faceless human beings so आज टू मोर गोटे अनुरोध आपण मान सब जान तो मन किछि अळंग सफा करन मुंडो किछि लोक को जागा देते फॉर योर ओन गुड फॉर योर सेल्फिश इंटरेस्ट आल्सो जतले मधुक पारे आसीथिले ओडिसा को ताको बंगाली एडवोकेट माने बंगाली इज नॉट बिकॉज़ बंगाली बट जो कम्युनिटी से एस्टैब्लिश हेला ताको लाइब्रेरी बसिया को भी देले सो टू सी नै कि जज को चेंबर सामने ताकर मोहर लोग धरी बसले तो जज आसी करी कोन हमें ठीक है ना मत जगह तो थाते से माने जति पुडे होकी सो तके जे ओ कर तमे मन चेंबर पाखरे हम जगह देले सो व्हाट इज इंपोर्टेंट इज ही डिड गो बैक होम रुसी की जे मते जगह मिलला ने मते पचल मते के पड़वा बादी से के पाठ पाठ करिवे so that आत्म सम्मान आत्म विश्वास is what I would like all of you to adopt so he is also one person
who never enjoyed the glory and admiration during his lifetime. Okay, last I'd like to read out a letter that he had written September 28, 1927 मसीहा भगवतु श्री समरे ताकर घर निर्माण हो सारे. He sent a message to the Utkal Students Conference which conveyed his indomitable spirit. So this is to the students of the conference. I am now in my 80th year of Sivasanathilani and have been adjudicated as insolvent. But though I am 80 years old, my mission of life today is what it was half a century ago, and that mission is to bring Utkal to the notice of the world. Because he had taken his products, Europe सबुठ देखी थे लेता करा तारा को सिका मो हमारा टैनरी का बनता lot of जो मोहिसीरा हॉर्न रे काम कर रहा था से so say industry बहुत appreciation पाई थे बाबा. So say says I took Utkal to the notice of the world. Utkal tannery landed me on insolvency, but it earned for Utkal the admiration of the whole civilized world. Students should aim, this is for you, students should aim at elevating Utkal. If the first graduate, that is he himself, if the first graduate could do all this, much can be done by succeeding generations. If they realize their responsibility not as individuals, but as members of a nation. So say therefore he used to call, which is also my words, famous poet Wordsworth, Omnia vincit agora, I don't know how to pronounce it, but it means love overcomes everything. Thank you so much. धन्यवाद मैडम. मधुबाबू विषय विशेष भाव में आलोचना कर से ओडिया महाराजोग्यतम संतान एवं श्रेष्ठ संतान से स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन निमंते ए उत्कल संतान मान लिखिले श्रेष्ठतम कीर्तिदाकर उत्कल संतान जो से कही तुपुरा बोलाबू उत्कल संतान तेरे किंपा तही गिरु तोहर जननी रोदन करिले कहिबाकु किंपा डर तो पूर्व पुरुष वीर पणियारे लभिथिले केते ख्याति हाकिम निकटे दुख कहिबाकु किंपा तरे तोर छाती तो पूर्व पुरुष जय करिथिले गंगा ठार गोदावरी तांकरी औरसे जन्म होई तुही केउ गुणे तांकु सरी. एबे सुनिबा एक विशिष्ट ऐतिहासिक पूर्वतन प्राध्यापक प्रोफेसर अशोक कुमार पटनायक आज धन्यवाद. आज सभापति विश्वविद्यालय कुलपति महोदय Sushma Tripathi, हमारा बरेंद्र अतिथि सारी Mrs. Mari, Chancellor Council, Oscar पवित्र माधवसित अध्यापक मैंने एवं रिसर्च स्कॉलर्स एवं छात्र छात्री प्रथम प्रश्न गुड़ा आरंभ करेंगे. आई एम वेरी हैप्पी that Sushma Tripathi has become as of the second time सेक्शन पर हेले चेहरा पर आसिल थे आज प्रथम आसिल कविता झगड़ मुझे खबर पाई बोली पाई बहुत पर्सनली खुशी था जैसे बालेश्वर उत्कल चला मिसी मुझे चाकरी कर मोर देन 3 decades भल लगे किंतु मो घर बालेश्वर छोट सेल्फी स्वार्थ अच्छी एते काम करी बढ़े अति बढ़ी के पुण्य करी जा आता ताके बस से जो से हाल पर तुरंत मिली बनाई चाकरी जा तो सीटा सेल्फी स्वार्थ कना ए यूनिवर्सिटी जोडी पहुंची आज भी कह आज हूँ जो दिवस ये बाड़ी बाड़ी फोन कर ये बाड़ी फोन कर आप कौन कर कौन कर पचार मतलब आम कौन किसी ना जो मिनट आसला मत शिक्षा तरफर कहला सारा बेसी बाड़ी पकेबे आप सुभाष चंद्र बोस के जयंती अच्छे क्या डाक दी दिन रखी चाष कहीदेवे जी कितु मना कर पचार किए कर कहीं हम कौन हम कहीं हम कम ठीक मैंने सब जन्मदिन जो डिपार्टमेंट that is a tradition of पूज्य पूजा परंपरा तो चली कैंपस बहुत लोग जाने बहुत जाने सुजोग पाऊँ लोग मुझे जानी नहीं आउरी कोरिया कथा लखनऊ सब पद्मश्री सब आम पार्टी पुओ ताकना कटक कॉलेज अच्छी माणिक घर था पचास बार सब लखनऊ सब सी किए कौन करते जो पुष्ट निर्माण सभा करते कि पुष्ट निर्माण सभा कहीं कि तो यही जो परंपरा कहते बहुत बड़ कथा से धन्यवाद देवी जे आज आरंभ कर बारंबार आसूँ प्रति 2 दिन 3 दिन आसूँ
ଆସିବା ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେ ବାହାରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ତାପରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା କିଛି ପଶିଲା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସାଧାରଣ ବାବୁମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଲି ଦେଖିଲି ଦୁଇଜଣ କେସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଜେଲ୍ରେ PhD କରୁଥିଲି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ 85 ସାର୍ଙ୍କ ପୁଣି ଏଠି କରୁଥିଲି ଆଜି କହିଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ବାହାହେଲା ପରେ ସିଏ ତ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ 80 ମାସ ଆଉ 22 ଅଛି ଯେ ବାହାହେଲା ତା ବୟସ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିକି ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଖ୍ୟା କରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି 85 ମୁଁ ପାସ୍ କଲି ତାପରେ 40 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଧରିଥିଲେ ୟଙ୍ଗ ଝିଅ ଏନେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏମିତି କରୁଥିଲା ତାପରେ ଟିକେ ମେଜେଜ ଦେଖିଛି ସେ ଲଞ୍ଚ ହଜବେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଣିଲି ସାର୍ଙ୍କର ମା ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀ କାହା ଝିଅ ନା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡଭୋକେଟ ଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ଆଇଟି ଥିଲେ ଡିଜି ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିନଥିଲା ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଢ଼ୀ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଲି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ଭଉଣୀ ସାର୍ଙ୍କ ମାଉସୀ ଆମର ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ କରୁଣା ମିଶ୍ର ପତ୍ନୀ ପ୍ରଫେସର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବେବି ପଢ଼େ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦେଖାଇଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବସି ଘର ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ତାକୁ ମୋତେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମସ୍ତି କରଣ ମୁଁ ନା କହିଲେ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅମବାସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଲେଖା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସ ପିଲା ପଢ଼ାଉ ନନ୍ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି 1936 এবং তারপর যোড়ি দেউ পছরে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট আমি অল ইন্ডিয়া লেভেলে অরুণা লোহিয়া রাম লোহিয়া জয়প্রকাশ নায়ক অরুণা লোহিয়া জয়প্রকাশ ওড়িশারে শ্যামলী মহাপাত্র কুলিয়া কুলমণি মহাপাত্র স্বামী আর্জুন গোবিন্দ দাস এমানে সেই সময় কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ওড়িশা হিরো ଥିଲେ এটা আমি ক্লাস পিলাଙ୍କୁ অল ইন্ডিয়া লেভেলে এমন ଥିଲେ ওড়িশা লেভেলে এমন ଥିଲେ এক্সাম্পল দেউ যে দিস আর দ্য লিডর্স অফ ইন্ডিয়ান লেভেল কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ওড়িশা লেভেল ଥିଲେ এবং রেডিকাল ଥିଲେ एम सब सोशलिस्ट आइडियोलोजी इन्फ्लुएंस थे कांग्रेस जो सोशलिस्ट ग्रुप जो थिला से आगु नौले जानी मैडम के बापा दिस इज वेरी गुड रिवल्यूशन भाई मैडम ना तो देखी विभिन्न ट्रिब्यूनल मैडम से चैलेंज किंतु एटे जानते खुशी लगे एवं आज जहाँ विषय करूँ मधुसूदन दास कहवा दरकार नहीं सब जानी ये मैडम राजेश मैडम बस मो आगे से पढ़ाती पिला स्टेट ऑफ नेचर सिविल सोसाइटी समाज आसे स्टेट ऑफ नेचर मनीष कौन थी कौन आसिला ओडिशा कौन थी मधुबाबू आगपटे कौन थे से समय कौन थे तो मधुबाबू जन्म 1948 कंपनी शासन करूला भारत शासन कर इंग्रेज मान क्राउन नहीं ना आम ओडिशा कौन थी आम स्टेट ऑफ नेचर थी जन बढ़िया सुंदर देखी देखिले सुंदर बही किड्स बाहर कर जुगल रिटा बढ़िया विभाग दीपक बेहरा जुगल बाहर कर मधुबाबू 10टा 15टा आर्टिकल भर भर बाहर देखुले सी लिखिकर गोटे लोक से लिखा स्टेट ऑफ नेचर केमती आसी गोटे कोट कर हब्स को सोलिटरी और ब्रिटिश शॉर्ट एंड नेस्टी ओडिया आर नॉट बियॉन्ड दिस लिखी ओडिया मैंने कौन थे सोलिटरी यही पचार नी सब लोग माड़ी आसुले और ब्रिटिश शॉर्ट एंड नेस्टी तो से डेफिनेशन ओडिशा को जो आसला से जो संघर्ष होती जो संघर्ष में मधुबाबू गोटे पायोनियर रोल प्ले कर मधु एपटे प्रथम किए कहब ना बट ये गोटे पायोनियर रोल और से मुवमेंट आसी जो सदस्य डिस्कस कर साधारण घर पिला रघुनाथ दास पुआ मुक्ता आसिक पहुँचुली पार्मेट्रिक पास कर कौन कर पाठ पढ़ा सुजोग ना ख्रीष्टान धर्म ग्रहण कर गेट फ्रम ख्रीष्टान से ख्रीष्टान धर्म ग्रहण कर 1966 9 दुर्बी कर 70 बीए पास कर कला छात्र ख्रीष्टान से शिक्षार असुविधा थी विश्वनाथ साहय करें आम पिला पढ़ाऊँ नंबर जो हलोकास्ट बहुत आगे कौन जयंत महापात्र फेमस इंग्लिश राइटर प्रोफेसर फिजिक्स देखिए 1200 एफएम से आनुले सी जेजे बापा को देखा आर्काइव से आम बही एडिट कर इंग्लिश आर्काइव डॉक्यूमेंट से कमिटी मेम्बर थी गोटे डॉक्यूमेंट मिलला ग्रांडफादर कि ग्रेट ग्रांडफादर अनंत महापात्र जी कि खाइबा को न पाई घर बाहर जाई छतरे खाई ख्रीष्टान से जो वार्डटा छतरे खिया वार्डटा छतर बजार से आसला छतरे खाई तो बहुत समय से जो खाइबार असुविधा थी मधुआ पाठ चाहूले एजुकेशन नाला बापा चाहते ये कौन परीक्षा दिए जो चाकरी कर छोटे मोटे चाकरी कर चाकरी कर मेट्रिक पास कर बट ही वांटेड गो हेड से बाहर गले कौन गले
ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ହାଉ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆସିଲେ କଟକରୁ ତାଳଧ୍ରରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଗଲେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବୋଟ୍ ଚୋରି କଲିତା ଗଲେ ପାଠ। ଇମାଜିନ୍ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ଏମ୍ ଇଂଲିଶ ତାକୁ ସେ ଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଥେରବେଳେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୈଦାନନ୍ଦ ଦେବୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ 1870 ବାହା ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଟୁ ଗୋ ଆହେଡ୍। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ନାହିଁ ଏଜୁକେସନ୍ ନାହିଁ। You can imagine 1973, 1869 ଆମର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଇଏ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେ ପଢ଼ିବେ ବାହାର ସୋ ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ଲ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କଲେ 77 ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ସେ କଥା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କଲେ ଏଠି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଚାକିରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କହିଲେ ବସିବାକୁ ଚେମ୍ବର ନାହିଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ନେଇ ମୋ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର ବଙ୍ଗାଳ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିଲି দাদা কার স্ট্যাচু মানে আপনাদের লোক তো বলেছিল না ওড়িয়া একটা ভাষা নয় এই লোকটা ফাইট করেছিল হ্যাঁ এই লোকটা না আপনার বঙ্গাল লোক সিধা আসাম বঙ্গাল এবার আমি কোন বঙ্গালকে এক্সপেক্ট করবি আসাম বঙ্গালী বঙ্গাল পচারবি এগুলো সব বাহার এবং ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ହେଲା ଫଟୋ ସମ୍ମାନ। ଭାବନ୍ତୁ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଥିବ ମଧୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ କେତେ ଅପମାନ ପାଇଥିବେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥିବେ ଭାଷା ଲୋକ ହସୁଥିବେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଆସିକି କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ଯେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଥା ଆମର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆଟା କରେ ସେଟା ଭାବନ୍ତୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ଭାବି ନା ଆଜି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେହି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଦି ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ସିପି ଛତିଶଗଡ଼ ବିହାର ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବେରା ତାପରେ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ର ମାଡ୍ରାସ ଇଏ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରୁ ଆସନ୍ତି ରାଜା ତଲେଶ୍ୱର ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜା ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଦେ ସେମାନେ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପିଟିସନ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଟିସନ ଅଛି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କରିବ let the areas scattered in various parts of other provinces must come together under one administrative unit. Odisha को मटे कोड यूज करना उत्कल तो पक्ष करना ऐसे भाबु नथले एटा हठात पॉसिबल बोली तो हम उद्देश्य सुनो इमिति हेछि गोपबंधु कहउचंती जे हमकु एटु काढी की बेंगल हमकु बेंगल एटु मध्यप्रदेश काढी की हम रखा अपना कालका अंडर कि गोटे जगह हम शासन कर सो मधु बाबू से आसुचंती এবং বড় ইম্পর্টান্ট কাম হচ্ছে অনেক লোক কম মধুয়া খ্রিস্টান ছিল কিন্তু ମୁଁ ଏବେ କଲି ତ ମଧୁଆ କଟକରେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ ତବେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମାନେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫାଇଟ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରଟା ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ନେଇଗଲେ ରାଜା ଏଥିରେ ନା ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଲେ ରାଣୀ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି ମଧୁଆ ପଟରେ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ଛୋଟ ରାଜା ରାଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଦୂରରେ ପୁରୁଣା କେହି ବସିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମୋ ପୁଅର ରାଇଟ୍ଟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ନା ମନ୍ଦିରର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଜା ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଜମିଦାରୀ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ରାଇଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ ମୋ ପୁଅ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ଜୀବନରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପଶିବାକୁ ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର କାଟି ନାହାନ୍ତି କି ଆଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଫଟ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗଟ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଯେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଏ ରହିବେ ରାଜା ନାବାଳକ ରାଜା ରାଜା ମା ରହିବ ତାପରେ ରାଜା ରହିବେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫାଇଟ୍ ସେ ଲିଗାଲ ଫାଇଟ୍ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଜଜ୍ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜଜ୍ ସାରେଙ୍କର ତ ଜେଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଜ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ସେ ଜଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜଜ୍ ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରଥମ ଜଜ୍ ଦିଲ୍ଲୀକୋଷ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଜଜ୍ ନଥିଲେ ତ ସେ ଯେଉଁ ନରୁଡ଼ିଆ ଜଜ୍ ପାଖରେ ସେ ଫାଇଟ୍ କରି ରାଜାଙ୍କର ରାଇଟ୍ଟାକୁ ପାଇପାରି ପାରିଲେ ଆମେ ସେ ଭାବୁ ଏ ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ ଗନ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ and gone beyond that jati dharma so beyond the jo more odisha jo thakur raja me bahuje jar kichi nai we have to give him back not only that you find je Pierson Resident Council 1896 को odisha bhare band tile kane member we are Bengal Resident Council member tile bhare band এবং 1897 লন্ডন গলে প্রথম থর পাই এবং যাই বটলাকে দেখছে যাই সেটি সেক্রেটারি স্টেট দেখা করুଛନ୍ତି ডিমান্ড করুଛନ୍ତି যে ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ମୋତେ ପଚାରି ଆପଣ କାହିଁ କରିଥିଲେ
मधुआ कौन गोटे कहीपरि अनेक समय आम अध्यक्ष लिखती देर आर भेरियस इंटरेस्ट रखी जमीदार मैंने कहते जे आम ओडिशा जमीदार रखू कलिकता कि टैक्स देव मत कले संसद राज्य पलाऊँ वकील मैंने भावुले पटना प्राक्ट कर पचार ना आम स्टेट एडवोकेट है आम ये प्राक्ट करें आम साधारणतः भावुले न्याय पाइबा पटना जीवन आम कलकता जीवन आमर ये पट बंशा कोर्टा है आम पाखे बट व्हाट एवर दैट मे बी बट से जो लड़ाईटा है सी जो बिहार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेम्बर है बिहार को मेम्बर है फल सी लड़ाई करते आहरी गोटे घटना घटला मधुआ कौन नेतृत्व ने से कथा घटना कौन ना संबलपुर हिंदी कंपलसरी आम ओडिया भी होता बंगला कंपलसरी होता सब हिंदी कंपलसरी पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस था तो सब कंपलसरी ता भीतर जो संग्राम है अगेन गजन देखा कर भाविक दौरान लड़ाई कर 1902 मसीह उत्कल सभा आरंभ पूर्व आरंभ चुना रंभार उत्कल सभा आरंभ होता 1882 रंभार 1902 कन्फरेन्स हो रंभार राजा कलिकट राजा हरिहर मर्दराज डाकुंट गजपति आसुच्च पार्लियामेंट मधुबाबू जाऊँगी समस्त मिश्र से आसला प्रथम आम ओडिशा ओडिशा प्रोविंस करें सो देख धीरे 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 मधुबाबू जाऊँ लंडन देरी आसुँच फास्ट सेकेंड पढ़े गले इंटरेस्टिंग ता भर कौन 1903 उत्कल संविधान आरंभ है अनेक समय आम इतिहास मैंने आम मैंने बड़ा कन्फ्यूज लोक बहुत कन्फ्यूज आम मन में बहुत कन्फ्यूजन कौन रहे जातीय आंदोलन चली फ्रीडम मुवमेंट एपटे ओडिया मुवमेंट चली ओडिया मुवमेंट राजा महाराजा अच्छा जमीदार अच्छा कलिका राजा मुख्य लोक राजेंद्र नारायण सिंह भंजदेव अत्याचारी राजा ता भर कलिकार प्रजापति मरीचन सब राजा पटना सब राजा मैंने अच्छा बहुत राजा बर्मन राजा का फर्स्ट प्रेसिडेंट आरपटे हूँ नेशनल मुवमेंट राजा विरुद्ध ब्रिटिश और राजा विरुद्ध मुवमेंट अच्छे मधुबाबू वेरी ब्यूटिफुल बालांस बिटवीन दैट आंदोलन में अच्छा राजा जमीदार कंट्रीब्यूटिंग पार्टिसिपेटिंग किंतु उत्कल सम्मेलन प्लाटफर्म में जब से एंटी ओडिया एंटी इंडिया एंटी देशर संविधान अनेक समय कहा जाए ईदगाह पड़िया फास्ट कन्फरेन्स मधुआ पड़ा ईदगाह पड़िया क्या पड़िया रेयर करते मुस्लिम मैंने नमाज पढ़ ईदगाह पड़िया सर्वे संघ भारत जननी से गीत भी गाया भारत जननी उत्तर जो गीता जननी से गीत गाया संस्कृत भाषा गाया संस्कृत बंगला ओडिया हिंदी सब और राजा प्रेसिडेंट परिप्रजा महाराजा प्रेसिडेंट आरपटे हमें कहती मधुबाबू हम जातिवादी नुह वेरी इंटरेस्टिंग से जातिवादी नुह आंचलिकवादी इज रिजनल लीडिंग अगेन डिबेटेड क्वेश्चन जाए आंचलिक जो मैंने देश में कांग्रेस थे फ्रीडम थे जातीयवादी जो ओडिशा क्या कहले से आंचलिक मधुबाबू कांग्रेस को जाते आप जानते मैडम कहले गांधी गाँव को जाए उत्कट पेनेरी जाए मधुबाबू जाए साबरमती आश्रम बुलिक आस 1925 घंटा दुर्ग आश्रम 27 आसक गेस्ट तो मधुबाबू जो थिला से भावुले नेशनल मुवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे ओडिया मैंने विदाउट द आइडेंटिटी क्या आने ना कांग्रेस कमिटी कार बिहार ना बेंगल जहाँ 1921 प्रथम ओडिशा कांग्रेस कमिटी या जिलार ब्रांच है आम सेपट पार्टनर चल सो जहाँफल से कर 1907 मसीह मधुबाबू सेकेंड टाइम पुणी लंडन गले पुणी से ओडिशा मरले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मरले से देखा जो मरले में रिफॉर्म 1909 आसला से कहीं साथ गले कमिटी बसैला पार्लियामेंट में डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया मरले मिंटो रिफॉर्म मिंटो गवर्नर जनरल मरले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पुणी मधुबाबू से मेमोरेंडम दी 1807 मसीह किसी हो नहीं बट अगेन वेंट आसला 12 मसीह फिर 1924 से बिहार ओडिशा नेशनल काउंसिल मेंबर कौन रहे से बारंबार फाइट कर वेरी इंटरेस्टिंगली बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी अनेक मध्य बिहार अन्य नेता मैंने आम सपोर्ट राजी होती अलग प्रदेश करा चाहता लॉर्ड सिंजा इज वेरी राइट एग्जांपल एवं से समय से कौन है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थिला इंडिया गवर्नमेंट एवं 1913 मसीह से इलेक्टेड हेले एवं 13 रु 17 पर्यंत से थेडी मेंबर रहते ये सब भितर खासियत होता है 1920 कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कल्प है
मध्यप्रदेश जाइना कन्फरेन्स गले नाही से जाउथिले 2 मासरे उमेश चंद्र बनर्जी सुरेंद्र बनर्जी संगे तांकर कलकत्ता ग्रेट इंस्टीट्यूट डिबेट से कहले जे डिमांड करबी कॉन्फ्रेंस रे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ ओडिशा सुरेंद्र बनर्जी कहले कांग्रेस कॉन्फ्रेंस रे योर ऑल इंडिया डिमांड डिस्कशन नॉट रिजर्व डिमांड्स मधुर सिंह से जो बेटा का झियो 16 बार का बोले देखिसथि से बापा करी आसिले से कॉन्फ्रेंस कले किंतु गुडिया मसाले के गांधी असले कल्पना कांग्रेस आसिले मधुर गांधी बोले इट इज सेम डिमांड कांग्रेस मस्ट से इन क्लियर टर्म्स that there must be a state of Odisha province of Odisha. जहाँ पर मोर धारणा होची गांधी जे गुडिया मसा कांग्रेस को डिक्लेयर करे the Odisha रे कांग्रेस सेपरेट कांग्रेस कमिटी हो नॉट बिहार से कांग्रेस कमिटी ओडिशा इन ओडिशा उत्कल प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी 1921 आरंभ होला गांधी 1920 रे कांग्रेस को डिक्लेयर करे पटे मधुर एवं 21 रे मंत्री हेले 23 रिजाइन करले मंत्री तो कंट्रोवर्शियल जो कांग्रेस जो विरुद्ध पोस्टर मारले अपोज करे किंतु से रिजेक्ट करले एवं गांधी 24 वर्ष राशि गांधी को देखा कर गले साबरमती आश्रम बुली आसिले 25 वर्ष गांधी आखिले गांधी आसिले गांधी आसी देखा कर गले 1925 19 अगस्त रे गांधी उत्तर कैबिनेट तो 27 वर्ष रे जो मैडम कहते ये डिक्लेयर तो उसे रिपोर्ट में सब बर्बादी करे बिजनेस इंडस्ट्री करे नहीं सो सला सब वो बिक्री वाला किछि कर करे नहीं सब बदलाव बिक्री वाले এবং যে বাড়া বাড়া করে বলে মর কুমার যদি ডিপেন্ড করে তাহলে যেটা ইনস্টলমেন্ট হয়ে যাবে অটোকে যেটা আজকাল এই যে মধুবাবু 16 বড়া যে গ্রাহক আছে মধু স্তুতি করাইছি সে মিউজিয়াম করছি ডিক্লেয়ার করছি আর্কাইভস তার মধু মিউজিয়াম হইছি না সেই বিল্ডিংটা বলে দিলা গলা এবং 16 বড়া দেবীপুর টঙ্কা দিয়ে রাজা মানে টঙ্কা দিয়ে কিনে কিন্তু ম্যাডাম না কিনা 16 বড়া যা কইলে ম্যাডাম কইলে মধু কইলে মো ঘর নাই মতে ଗୋଟେ ରୁମ ଦେ କହିଲେ से पुना कटक पुणेचर करछि जो माने बहुत समय भाबे हम पिलन बानिबारे करछि कटक से एते देखियो जिंस अछि मधु स्मृति नेते सुभाष ओडिया बजार ये जोग्रा नेवाल म्यूजियम भुवनेश्वर हमर अछि जे स्टेट आर्किटेक्चर म्यूजियम देखिया से बहुत अछि हमर अनेक पिला एमए पास करी पीएचडी रिसर्च कर अछि से जानि ना जे मधु स्मृति भितर मधु अपन स्मृति अछि बट एनीवे से हेले मधु कि गोटे जिंस का मन अचीव कला 1933 रे मरिया पूर्वरु से 70 वर्ष ओडिशा प्रोविंस क्रिएट करिया पई तो डिक्लेरेशन प्रथम हैला 24 सितंबर 1933 दैट के फाइनल सैटिस्फैक्शन के मधु के मधु से पाइले 36 हैला बट एनीवे के डिक्लेयर ओडिशा यूपी सेपरेट प्रोविंस ये डिक्लेरेशन है सो वी लुक द पर्सन the प्रथम बैरिस्टर मोहन के प्रथम ऑनर दिए प्रथम बैरिस्टर विश्व फर्स्ट बैरिस्टर the मधु बैरिस्टर बड़ा कड़ी भी बैरिस्टर पाउतला पूरा तेरा मुक्ता थिला वकील बैरिस्टर वकील मुक्ता हम सारे मुक्ता का अच्युतन दास मो बापा को मुक्ता रखम मैट्रिक पढ़े छोट छोट क्रिमिनल केस लड़िया पाई छोट केस आधा कर हम जान तो वकील जे बड़ा कर पिंचन के धड़ा बनी जाउ हम गांव में साइड लड़ी मुक्ता जवान मुक्ता सेना प्रभाव में जवान मुक्ता अच्युत मुक्ता 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 सो मधु बाबू स्टिल देयर ये मुक्ता के बैरिस्टर कथा में कथा से मेन पार्ट फॉर दी ओडिशा पाई ओडिशा स्वाभिमान पाई वो जे सारा उड़ी देले जोता खराब लागले सारा पहले लॉस को पके देले उत्तर जने कोथला मोदी पचारी का मिस्टेक ना पचारी कोथला गरे उत्तर कने ओ मधु गरे कटक पहुंचा जाउछ बोल भी छकरे अछि जेके भी कले ता पछु ओइपर बटालियन ऑफिस अछि से तक उत्तर देले दैट इज द प्लेस उत्तर जने सिटी के परफेक्ट थिला मधु से तक पहुंचे सो एबोली भाबरे मधु जो गले एवं तार पर ओडिशा 36 से सेपरेट प्रोविंस है आज वी ट्राई टू थिंक ऑफ दिस पीपल दिस ग्रेट उत्कल गौरव सुंदर दास कहूचे एवं बढ़िया भाई देखिछन हमर दास बेंगलुरु पगड़ी पुरुष बोल बढ़िया अनेक कोई बढ़िया बच्चे सामने बसछथि प्लीज देख देले परिवार उनका एत जेल का आसी दिबो तो कोई केते जिंस अछि लिटरेचर रे हमें पढुना बढ़िया उचित बढ़िया दरकार हमें बड़ा मस जाने जेटा आगु कहली पांचर पद्मनाथ रघुनाथ साहू को हम जाने मनोज जानी पद्मश्री डॉक्टर आचार्य जानी किंतु लक्ष्मण साहब पद्मश्री थे पारस दुख आम तो जान मानिक तो बड़ा बहुत दुख अच्छा मात्र संस्थान मात्र लोक मात्र ओडिशा दुख देखते मोर धन्यवाद देवी वाइस चांसलर को डिपार्टमेंट को सब आज मैंने मुझे भावुँ मैंने मोर कह अधिकार ना बेले मुझे भावे समस्त आसतु प्रत्येक बड़ा फंक्शन डिवाइड कर दी टू डिपार्टमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी
ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଲିଷ୍ଟ କରିଦେ ତ ବେଶୀ ଛାଡ଼ିବେନି ପୁଣି 4 ବର୍ଷ ଆସିଲାଣି ଜଣେ କାଢ଼ିଦେବେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେ କୋଉ ଦିନ କ'ଣ ହବ କୋଉ ଦିନ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ହବ ନା ଉତ୍କଳ ଛୁଟି ଅଛି କାଲି ଛୁଟି ଖାଇବ ସନ୍ତୋଷରେ ଛୁଟି ଦେବନି ସେ କରି ସେ ହଉଛି ପାଣି ବାଡ଼ି ହୁଏ ତ ଯେ କ'ଣ ଆମକୁ ଜାଣ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲ ତ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स सोशल कि आर्ट्स ब्लॉक में करिवो कि कोन दिन करिवो कि देख छुट्टी हो रविवार शनिवार ना कहला दुख लाज माने राधा कृष्ण जगत रे गुटे कॉलेज में करा ता प्रति रुचत काहे कि एका छुट्टी दिन को छुट्टी आउ ना कहला हम मैडम छुट्टी जाई छुट्टी दे ता अपन कर दो 4 दिन कर दो 40 सेप्टेम्बर राधा जन्मदिन काहे होची ना गाड़ी छुट्टी अछि बा मैडम ता रहिबे हम आज कर दो तो काल जोना ओडिसा का स्वाधीनता दिवस अगस्त 15 ता 14 कर दो बसा तो शनिवार होची सुनिए बड़े बाबू वो बहुत थैंकफुल बारंबार डाकुଛନ୍ତି खुशी ଲାଗୁଛି this is of 72 and invited again and again परिवार को इतिहास मास्टर गप करते को संतोष बाबू को देखी छात्र देखी विशेष को देखी कॉलेज में चाकरी देखी डीसी देखी आज पर देखिए आशा करनी ଆଉ आपको जाने ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ धन्यवाद सर विभिन्न दिग दिगंतर उत्कल पृथ्वी मधुबाबू अवदान को आलोकपात कर आमंत्रण करी आम विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी साहब को निजर सभापतित्व अवकाश प्रदान आज उत्कल मधुसूदन दास जयंती उत्सव वक्ता हिसाब से जोड़े प्रोफेसर अशोक कुमार पट्टनायक सम्मानित अतिथि सूर्यकांत पाड़ी सीनियर एडवोकेट सहायक मैडम मृणालिनी पाड़ी एडवोकेट सहायक स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहरा ये उत्सव आयोजक सामाजिक विज्ञान विभाग एवं सामाजिक विज्ञान विभाग मुख्य प्रोफेसर रुद्रमोहन नायक संयोजना करथुवा शशांक उपस्थित अध्यापक अध्यापिका छात्र छात्री बंधु एते सब सुनला परे दुई जन वकील को सुनला परे जने ऐतिहासिक को सुनला परे मो बेला जने परिचालना विभाग अध्यापक को सुनला कष्टदायक तथापि सभा सभापति हिसाब से कहवा आवश्यकता अच्छी प्रथम क्षोभ प्रकाश करी आम प्रथम ओडिया हिसाब से मधुबाबू को अनेक प्रशंसा कर पक्षर बैनरटा संपूर्ण इंग्राजी ओडिया लिखि बोधे मधुबाबू आत्मा शांति पाई समस्ते ओडिया अस्मिता हिसाब से खुशी अनुरोध करी आशा करी एभली नक ओडिया लिखे भल लगे मैंने मधुबाबू विषय कहला गले समस्ते कही सारे 1903 उत्कल सम्मेलन आरंभ करी 1903 संपर्क मिश्रण मधुबाबू अवदान निश्चय एवं साइमन कमिशन हो ऑर्डिनेट कमिशन हो सब आगे ओडिया उत्कल से विषय युक्ति उपस्थापन करवा बोधे विरल घटना जहाँ मधुबाबू ओडिया आंदोलन ओडिया नाम को इंग्राजी ओडिया नाम को इंग्राजी मधुबाबू तार संपादक इंग्लिश पेपर नाम पिला तार संपादन करते खबरटा ओडिया तत्काल इंग्राजी शासक पाखे पहुँचवा से खबर पहुँचाइवा से इंग्राजी गोटे संपादन करते तार नाम था एवं तार सी जो ओडिया एक भाषा ना तार जवाब देवाक जाकि उत्कल सम्मेलन ये फकीरमोहन सामने भेटे एवं फकीरमोहन राय की परी विभिन्न प्रकार ओडिया कार्यक्रम भर उत्कल दीपिका प्रकाशन इत्यादि सबुरे मधुबाबू आगुआ थे निश्चय सब बड़ कथा मैडम जो कहले सी आज वकिल
ଆଇନଟା ହେଲା ସେଥିରେ ମହିଳାମାନେ କୋର୍ଟରେ ଓକିଲ ହିସାବରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ସମଗ୍ର ଜାତି ପାଇଁ ଥିଲା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ। ତା ପରଠୁ ହିଁ ଭାରତରେ ମହିଳାମାନେ କୋର୍ଟରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥାପନା ରଖିପାରିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ସେଇଟା ବି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଜି ଯଦି ଲାଗୁ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସୀମିତ ନ କରି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ସୀମିତ ନ କରି ବୋଧହୁଏ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ନେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଟା କରାଯାଏ। ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଦେଶକୁ ଏକ ମେସେଜ ଯାଏ, ଖବର ଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଶିଳ୍ପ ହଉ, ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପପତି କହିଲେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପପତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଆମର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାରକସି କାମ ଆଉ ସିଂହ କାମ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ, ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ବୋଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଇଭଳି ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ସେ କଥା ଭାବି ହେଉନି। ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା, ସେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଯିଏକି ପେସ୍ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ ହିସାବରେ ପ୍ରଫେସନାଲ, ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ଯାହା କହିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପପତି, ପ୍ରଥମ ଛୋଟ ଲାଟ ଆଉ ବଡ଼ ଲାଟ ସଭ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ପିଲାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଓକିଲ। ଏତିକି ପ୍ରଥମ ମୋତେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଥିଲେ। ସମାଜ ସଂସ୍କାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ହରିଜନ ଆମକୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆମେ କହୁଛେ। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଥିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ସେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଏମିତି କଲେ ବୋଧେ ସୀମିତ ହେଇଯିବ ଆମ ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାଟା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବିଧେୟ ଆସିବି ଆଜିର ଦିବସ ତାକୁ ସୀମିତ କରିଦିଆଯାଇଛି ଆଇନଜୀବୀ ଦିବସ ହିସାବରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଳନ ନ କରି ବିରାଟ ଓଡ଼ିଆ ଦିବସ ଯଦି କରିଦେବା ଭଲ ହେବ। ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଳନ କରିବା। ଏବଂ ଯାହା ସୁଜିତ ପାଢ଼ୀ କହିଲେ, ଯେଉଁ 542ରୁ 845 କେମିତି ହେବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କଲେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ ଠିକ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶାଟାକୁ ଆପଣ ମାରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 800 କେତେ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ବୋଧେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପଡ଼ିବି, କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିରାଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି, ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆପଣ ମାରିଦେଲେ ମୋ ଆଶା ମାରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କଥା, ଉଦ୍ବେଗ ସ୍ୱାଭାବିକ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ପାଖରେ କହୁଛେ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ଶବ୍ଦ ପିତା ହିଁ କର୍ମତକ ପିତା ରୀତିମା ଯେମିତି ସର୍ବଦେବ ଜନନୀ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ସୁରା ଏଇଟା ମୁହଁରେ କହିଲା ବେଳେ ବାଟୁଳି ବାଜୁ, କିନ୍ତୁ କାମରେ କରି ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାର କିଛି ଅପର ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବିବାର ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ, ସେଠି ଏମିତି ନୂଆ ଆଇନ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାହିଁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଇନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଚଳଣି ଶିଖିଛୁ, ଯେଉଁ ଚଳଣି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛୁ, ସେ ଚଳଣି ବୋଧେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏମିତି ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ବେଗ ସ୍ୱାଭାବିକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁଅକୁ କହିଲେ ସେମାନେ କେବେ କେବେ ବେଟର, କେବେ କେବେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବେଟର ହାଫ୍ ବୋଲିଲେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ବେଟର।
ବେଟର ନହେଲେ ସେଠି କାହିଁ ବାହାରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବେଟର ଏଇଟା ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ ବା କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଗିଭିଂ ସ୍ପେସ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ, ସେଇ ନାଁରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଦୌଡ଼ୁଛେ ଅନ୍ନମଣିରେ ବସୁଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗଲେ ବା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏଫର୍ଟସ୍ ରହିଲେ ବେଶୀ କାମ ହେଇପାରିବ। ଏକୁଟିଆ ଦୌଡ଼ିଲେ ବୋଧେ ସେତେ କାମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ we should give space to others with respect. That should be our objective also. ଯେଉଁ ଅଶୋକ ସାର୍ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବାଲେଶ୍ୱର ମୋତେ ପୁଣି ସ୍କୋପ୍ ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। 843 ହେଇଯାଉ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ହେଇଯାଉ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖି ସୁବିଧା ଦେଖି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖୁସି। ଏବଂ ଆପଣ କହିଲେ ଐତିହାସିକ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଆଉ ତା କାରଣ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। କେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ଅମୁକ ଯୁଦ୍ଧ କରି ହାରିଗଲା ମରିଗଲା ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ଦିଆଯାଏ। ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅଶୋକ ଜିତିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ତା ନା। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ 72 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 27 ବର୍ଷ। ଆଜି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଅବତାରଣ ଆମ ଇତିହାସରେ। ଏବଂ ରାଜା ସପକ୍ଷବାଦୀ ନ ହେଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ମୋତେ ଆଜି ବହି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବହି ଦେଇଛନ୍ତି ସହସ୍ରାକ୍ଷୀ, ତା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଶାର 75 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ବହି ଓଡ଼ିଶାର 75 ଜଣ ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ରାଣୀମାନଙ୍କ ନାଁ ବି କେହି ଜାଣିନଥିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ଅତି ନିଛକ ଭାବରେ ସେ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଉଦ୍ୟମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଏବଂ ରାଜା ସପକ୍ଷବାଦୀ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ସତର୍କ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଇତିହାସ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ହାରିଛି ସେ ବି ବୀର, ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଲଢ଼ିବା ପ୍ରାଥମିକତା, ହାରିବା ଜିତିବା ପ୍ରାଥମିକତା ନୁହେଁ। ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଦେଲେ ଫକୀର ବାବୁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ବହିର ଟାଇଟଲକୁ ଦେଖିଲେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ଫକୀର ବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇଥିବ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଚାଲାକ ଲୋକ, ସିଏ ଦୃଷ୍ଟତା କରିନାହାନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିକୁ ଫକୀର ବାବୁ କହିଲେ। ସେ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୋତେ ବହି ଲିଖନ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛି। ଏ ସଭାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁବାବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନଥିଲେ, ଜାତୀୟ ବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। କାରଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନରେ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଥିଲା ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେ କି ପିଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା, ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସେଇ କାଳ କାଳ ଦେଶ ରଖିଗଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଖରେ କେବଳ ଆମର ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଯଶର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଡକ୍ଟର ଆକାଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। Seeing this august gathering in a huge number, I'm sure that the occasion of observing Utkal Board of Madhusudan Das Jayanti and Lawyers Day was a great success. So I take the privilege on behalf of Pokemon University to deliver the formal Thanksgiving in this occasion. At the outset, I want to heartily thank Honorable Vice Chancellor Professor Santosh Kumar Tripathi sir, today's chief guest, for taking the leadership and always encouraging us, supporting us, and guiding us to conduct such type of occasion seminars and enlighten us with so much knowledge and so much insight from the great speakers. I thank
our guest of honor, Professor Bhaskar Behera sir, Chairman, PG Council, for always supporting us and giving his consent to plan all such great programs. My heartily thanks goes to our chief speaker, Sri Soryakanta Patil sir, Senior Advocate, High Court of Odisha, for delivering a flawless and engaging speech and always giving us views on delimitation bill, women empowerment bill, and definitely enlightening our students. I also thank Srimati Nurlanidhi Patil Madam, Advocate, High Court of Odisha, for coming to our university, gracing the occasion and sharing the human side of Utkal Gaurav Madhusudan Das and enlightening us with how to look at the society, look at the people, and giving ourselves a more spiritual enlightenment to live in this society. And also my thanks goes to Professor Ashok Kumar Patnaik sir, Professor in History, Utkal University, and for his insightful speech, taking us to the journey of Madhusudan Das, his fights, his achievements, his contributions to make Utkal what it is today. I also thank Professor Pavitra Nayak sir, HOD, Department of Social Science, Academic Block 1, for being the convener of this session and always helping us, supporting us to plan such great occasions. I also thank Mr. Sasank Gadnayak sir for beautifully coordinating the session. And also a great thank goes to all the respected faculty members, scholars and students who be present here and who listen to the speakers, and also my media friends for helping us to connect to the wider audience. Thank you. धन्यवाद सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में बहुत संख्या में योगदान करने पर धन्यवाद।